pasa, gente? ¿Cómo estamos? Hoy aquí un nuevo vídeo más. Aquí vamos a continuar de Gollum, donde lo dejamos un poquito. Recordad que Escapamos el último vídeo de las fosas de Paradur. Y bueno, acabamos otra vez en las montañas nubladas, ¿no? A fin de cuentas. Así que nada, vamos a darle candela. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Espero poder pasarlo hoy, o quizás mañana. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando un poco el juego y vamos viendo. Así que nada, vámonos, let's go. Recordad también que tenemos los enlaces tanto de YouTube, Discord, bueno, TikTok, Instagram. De mis redes sociales lo tenéis justo arriba en la parte de arriba. Ahí tenéis los enlaces, podéis echarle un ojo, que siempre te agradecer también el seguimiento, el apoyo y nada. Espero que disfrutéis y... vámonos. Vale, estábamos aquí, habíamos vuelto, habíamos escuchado un ruido. Bueno, nos estaba interrogando sobre el anillo. Al final no... pues no sabemos. What is it? Has it found something tasty? Wait for us. Perhaps our bird has found nice pools. Hostia, el pájaro encontraba unas pozas. Es que el juego de Gollum es muy lento. Me parece que va con... Your friend is humming your favorite song for your birthday. The rocks and stones are like old bones, or bare of meat. But stream and pool and cool, so nice for feet. We only wish to catch a fish. Would love some fish now, wouldn't we, dear? Sí, nos apetece pescado. Vámonos, quiero pescado. What is it, little one? What's down there? Where to now? Our Grashneck, it's him. Haven't I been here before? He left us. Let's follow, but quiet. Ese tío nos abandonó. Nos lo cargamos. Vamos, yo me lo cargaría. No joda, hombre. De cachopa. El pirulo este. El morcilla le voy a llamar. O sea, le ayuda a escapar y todo eso y encima me traiciona. A ver, espérate, mira. Ya tengo el pájaro aquí. Corre que se me... Ah, a tunnel. Very dark tunnel. Well, can't be too hard to find, no? ¿Qué tal tú más tonto ha hecho el personaje? ¿Qué pasa, gente? Hostia puta, es que es buenísimo. Ah, a tunnel. Very dark tunnel. Well, can't be too hard to find, Esta no? carrera vamos a tener problemas. Put out the light, silly man. Carries the red tongues into Auckland. Ahí está, ¿no? Oh, curse it. He wants to find her tunnel. We told Grashneck about it, didn't we? Good. Yes, very good. Let's make sure it gets there, but hidden like reefs. Como los espectros del anillo. He was your only friend, Deagle. The only one who talked to you, though he did not like you much. Nobody did. Dark tunnel, my precious. Nice and dark, yes. But where? Slimy little sneak. There is no tunnel. I hope the orcs ate him. Yeah, pity. Joder, tío. Hey, operation!
Ah, a tunnel. Very dark tunnel. Well, can't be too hard to find, no? Put out the light, silly man. Carries the red tongues into Auckland. Oh, curse it! He wants to find her tunnel. We told Grashnik about it, didn't we? Good. Yes, very good. Let's make sure it gets there, but hidden like wraiths. Tiene encontrar el túnel. He was your only friend, Deagle. The only one who taught you, though he did not like you much. Nobody did. Dark tunnel, my precious. Nice and dark, yes. But where? Oh, slimy little sneak. There is no tunnel. I hope the orcs ate him. Yeah, he pitied you. Bueno, voy a comer aquí. Está muy guapo el fondo de las montañas nubladas ahí. ¡Guau, campamento orco! Se lo van a cargar. You left Deagle and went ashore, nosing about the riverbank. Even that day, on your birthday, you'd rather be by yourself. Sí, tampoco es que fuera muy amable, ¿eh? Es mi gol cuando era su niño. Pero claro, encontrar el anillo. Ya le trastoco. No, que yo soy un poco bugueado. Why are you standing around? Bring it back! Ah! Desert man stumbles right into the orcs'. ¿Qué hacemos? ¿Le ayudamos? Habrá que ayudarlo, ¿no? Great. Now what? Left or right? Left, stupid. He doesn't see them. When in doubt, go right. They'll see him. They'll eat him. Habrá que ayudarlo, There. Quick now. Easy, hey! Back off! Right. Easy, easy! You stay here! Hey! What's going on? I'm going down. Do you have an order? No, you don't. You snufflers can't stand still, can you? Bueno. You're not afraid of that ghost again, are Ya, you? pero también tengo que ir con cuidado que I'm me telling you, he's back, and he's angry. Este orco me lo puedo cargar. ¿Tiene casco? No, tiene casco, tío. Hay que ir con cuidado porque encima también me pueden ver a mí. Encima. Voy a tener más la tontería. Here we go again. Another day of dead ends. Dices que los túneles de salida. Qué gracia. Mira por aquí. Huh? Who's there? Has it found the tunnel? Has it? Very good. He remembered. You? What are you doing here? Saving Grashnegs, as usual. Now quick, more orcs are coming. That's all. Anda, ayudemos a este, pero vamos. How did you find me? Not us. Orcs did. Hundreds of orcs, and they're coming our way. Not smart to carry the red tongues. Not smart at all. Hurry, tunnel is not far. ¡Qué genio! ¿Cuál túnel? Por aquí algo. ¡Guau! Míralo, chaval. Aquí lo tenemos, Bardur. Desde lejos.
y la montaña del destino. Es una pasada. Verdaderamente tengo que decir una cosa. El juego, a pesar de ciertas cositas y tal, los escenarios están muy bien. Esto es una puta pasada. Huh? Are those spider webs? A large spider, yes, used to live here once, long dead. Qué mentiroso. There's still a stench in the air, though. Nasty, yes. Not a nice path, not at all. That's why orcs never use it. But if Desert Man knows better ways because he knows so much... No. Don't touch the walls. A ver. Even your bird doesn't like this. It'll come back, always does. Come. Well then, lead the way. Tú delante, mira el túnel. Si es que está ahí. Si es que sé que está ahí. Una trampa todo. Antro de ella la araña. Wow. Vamos a entregarle al tonto polla este a ella la araña para que se la coma ahí. Oh, this tunnel never ends. We must have walked for hours. You have been here before, haven't you? We has. Orcs won't follow us here. Nice darkness. Sería buena, ¿viste? Por aquí hay algo, a ver si hay algún coleccionable. Dead end. Oh, how do you bear this smell? Smeagol bears many things. Hijo, soporta muchas cosas, quita coño. Está claro que el amigo Smeagol sabe. Ah, tenemos el sexto sentido, lo tenemos ahí. Can't go through here. Por aquí no se puede, yo no puedo tirar, Este tío vi que hay un logro feo que muera de todas las formas posibles en el juego. Must go right here. How do you know? Smeagol left markings to remember the way out. On the wall, see? Very clever, my love. Didn't you say right? Just looking. Eso lo estamos mirando. Hay una luz. ¿Hay algo ahí? Path ends here. Hay orcos aquí. ¡Hala! Había un de estos, ¿no? Se me había encargado algo. Los orcos están muertos. A ver, tengo que decir que las impresiones de los orcos en este juego tampoco es que sean muy buenas, A ver, tengo que decir que, por ejemplo, gráficamente el juego está chulo, ojo, está chulo. Y me gusta un montón. Es un estilo artístico que está muy guapo. Curioso. Es lo que yo he dicho, no esperéis que veáis lo que se vio en las películas de Peter Jackson, es que no lo vais a ver. Lo que pasó en El Señor de los Anillos en las películas no se va a ver, es diferente. Que podrían hacer un remaster de las dos torres y el trono del rey. Followers. No quieren. Y como no quieren, pues nada. Habrá que disfrutar de lo que podamos. Dead end. No he salido aquí. Ya que no puedo correr, voy a dar saltitos. ¡Vámonos! Now left. But if you know the way out, why didn't you leave days ago? We never leaves without our friends. No, we never does. Can't go through here.
En verdad la dualidad de los dos personajes de Sméagol y Gollum es increíble porque se desarrolla una conversación ahí mental entre ellos. Wait. We are lost, aren't we? Just wait here. I can't see a way to get up there. Y es forma de subir. Hombre, de poca fe. Estoy seguro que quiere bolsa o algo. No, not for the fat Grashnik. She like him, yes, my love, she will. Like him a lot. Bueno. A ver, la idea principal era esa, se lo quería cargar. Lo utilizó para salir y ya está. Y más encima coge y decide, no sé, pirarse. En verdad se piró, Podía habernos esperado y podíamos haber hecho algo y... No, el tío se fue y... Bueno. Este cuando empieza a confiar un poquito en alguien ya... Como la traición se la devuelve. Mira lo que pasó, mira lo que le pasó a todo. Que pensaba Smith que era amigo suyo, ya no sé qué y tal, pero luego ¿qué pasa? Lo que pasó en los Gilead, claro, es que lo que pasó en los Gilead es que lo capturaron, entonces le tuvo que decir, porque si no se lo iban a cargar al final. Up here. I'm sorry I left you. Back then. You know that, right? I was scared. Shh. Grashnik must let us focus. Céntrate. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Ahí hay algo. ¿Cómo cojones voy a hacer? Quítame. Ahí hay algo. ¿Qué hace? Está tirado lo bonzo. Cuando escucho el sonido de... Ahí hay algo. I'm sorry I left you. Back then. You know that, right? I was scared. Shh. Grashnik must let us focus. Que no me engañe, me engañaste. Hombre, paja. Pero ¿por qué no sabes? ¿Pero por qué? I'm sorry I left you. Back then. You know that, right? I was scared. Shh. Grashnik must let us ¿Pero por qué no hace el de focus. esto? Es que no entiendo nada. Up here. Es que me cago. I'm sorry I left you. Back then. You know that, right? I was scared. Shh. Grashnik must let us focus. Es que no se mueve, no se pega a la pared, no hace lo que tiene que hacer del... ¿Cómo lo I'm sorry I left you. Back then. You know that, right? I was scared. Shh. Grashnik must let us focus. Está ahí arriba. Joder, he tirado. Up here. I'm sorry I left you. Back then. You know that, right? I was scared. Shh. Grashnik must let us focus. Tiene que haber algún modo, tío, de subir ahí arriba. Up here. Por los tíos. I'm sorry I left you. Back then. You know that, right? I was scared. Shh. Grashnik must let us focus. Orc tooth, full of holes, but very strong, my precious.
La que se supone que tendría que ser desde la pared y pegas el salto a la derecha. Pero no, por algún motivo no te permite. Are those bodies down there? Psst, careful, mustn't look down. Pues está sospechando ya. Es lo que hay, cielo. Te va a comer la araña. Path ends here. Dead end. Left, I suppose. Nada, aquí tampoco veo nada yo. Cositas, no hay. Yo no sabía que había algo aquí. No. O sea, me estoy metiendo por esas zonas porque directamente Can't go through here. quiero saber si hay algún coleccionable o algo. Pero no escucho nada. Esto me gusta. What's wrong? Krashnik must put out the red tongues. My lantern? No, I won't. Fumes in the air, silly Krashnik. Out, put them out now. All right. No fire. Yes. Dangerous fumes, no fire. And now I can't see a thing. You stay close to me, yes? Wow. Very slow now. Left another mark here somewhere. Cabaret fossil. Me encanta. Is that you? Smeagol? Trust Smeagol. Left or right? Hey! Smeagol? Are you still there? Stay here. I can't see! What was that? Don't leave me here! Smeagol finds good paths. Where? Where are you? Madre. A ver, esas son las despensas en verdad, Cárgatela, hombre, cárgate al loco este. Vamos. Ya que abajo hay algo. Hasta qué colores, chaval, qué vigoroso. El otro está viendo que no encuentra la salida. Tío, esto es transportado. Desert man, wait here for a while. Why? What is it? Shh, path is not safe. Smeagol will scout ahead. Guau. Te va a pegar una traición que flipas. Bueno, pero es que también él le traicionó. Entonces el otro ya dijo, para la próxima a por la araña. Es que es normal. Ya está bastante desquiciado el personaje como para que encima le traicione. Hombre. This is it. This was the way. No, don't go to her. Yes, to her. And there you are, miserable in solitude, yet even more so in company.
Your eyes transfixed on some mucky hole. You don't see that a fish takes Deagle's hook, but you hear the splash. The fish is big and strong. He's dragged into the water, all the way to the bottom. He was drowning. No, that is not how he died. Bueno, así es como descubrió la historia Gandalf, ¿sabes? De lo que pasó en el río. Vamos a subir hasta allá, ¿verdad? Un poco largo el vídeo, ¿no? And there it was, in Deagle's little house. All those years it must have been down there on the bottom of the river, hidden from the world, waiting, a ring of glittering gold, like a tiny sun, brilliant and So beautiful. give us that, Deagle, my love, you said. It was our birthday. And you wanted it. Thank you, us. How could you resist a lure that not even kings could withstand? Era imposible rechazar el poder de la nubia. A este le jodió la vida. Almost there. Me encantan esas bolas, tío. Y hay arañas dentro, ¿eh? Mira, mírala. There she is. Yes, there she is. Now let her feast. Hostia, ¿qué hacemos? Espera, un momento. ¿O la abandonamos? ¿O huimos con él? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque eso es un problema. No sé. Estoy pensando y no sé si salvarlo o no salvarlo. Coño hacemos con él. A ver. Quiero salvar. No sé si. Es que no sé si salvarlo, tío, este tío. Es que este tío nos ha dejado en la mierda. Y sinceramente no sé si. No sé. Tengo la duda, no sé. No sé, decidme vosotros qué hacemos. O lo matamos. ¿Lo dejamos? Es que... Feast on juicy desert man. Wrap him in her silk while we escapes. Yes, but
What if he still needs him? Nos engañó. He left us and ran. Left with our cart. Left us and ran and never looked back. Hemos ganado la discusión. There! Run! No te voy a ayudar. A ver, sí, te digo una cosa. Lo he hecho básicamente porque como el tío tiene que morir varias veces, de todas las formas posibles, lo he hecho por eso. Aunque también te digo que el tío huyó y... ahí te lo digo. O sea, que es lo que hay. Ahí te lo digo. Que viene. Ahora nos va a comer a la vez. Nada que hacer los juegos sin morir. Pero entonces tengo que hacerlo rápido con la cosa, es que no sé. Espérate. ¿Hasta dónde tenemos que ir? Mira abajo. Hay que bajar a todo abajo. Wow. Voy a empezar a tirar a lo lento.
Where are you? Y le va a rodear. No sé si le ha molado hacerlo o no. Pues ni tan mal, oye, ni tan mal. And so you silenced it. Le dice que ya. Las estafas de Thranduil, la senda del río. Gollum apenas había salido de Mordor y ya volvía a ser prisionero. El montaraz Aragorn se lo llevó a los elfos del bosque negro y ahora ese mago le puso se puso a interrogarla sobre el tesoro. Gollum tenía que huir de allí cuanto antes. Ojo. La araña. Lies, fool! That's when you murdered him. Right there by the river, in the flower beds. You killed your friend. Don't listen, my love. He found your precious ring, and so you strangled him. It was our birthday. Of course there were flowers. You strangled him and left his body there in the slough. No, not us. Baggins has it. He stole it. Our present, our precious. It was ours, and he took it, and he lied. Oh, what have we got in our pockets, as he asks. That's a cheat. Yes, sweet one, we will squeeze its filthy little neck. All man can watch. We want silence. We're done. We are. Ya está, ya le enterró. Close the door. What did he say? Too much about too little. Le contó su vida y todo. Release him from his cell. He shouldn't be alone down here. If he gets better, we might yet learn more from him. Are you sure? Your king is right. There's little hope that he will. But once in a while, I will bet against the odds. He bit my hand. Be more careful then. Yes, let us leave. Wise old man. We shouldn't be alone. Always so lonely, my precious. Yes, we are. You will wait. We wait. Yes, nice elves. Where would we go to, eh? Vamos a ver qué están hablando los elfos. Was it Deagle who found the precious? Don't listen to evil sorcerers, my love. It was our birthday present. It was. And is. And we will not let them find it. The plates are empty, dear. The children stole your fruit again. Will the king see me today? Why do you have to keep asking, Mel? I crave disappointment. There's nothing else to eat. Ay. Trickster good. Funny elves. Don't laugh. Man si. Man karithank anden. Pedin anhag isteg anden. Tanak sa'u hebitha estel nadrekad.
No ropes, see? Cruel elves. Let wizard hurt our eyes. It hurts. That's why we bit the nice elf. But Smeagol will be good now. Swear it. Swear not to harm anyone in these halls. Yes, we swears. Smeagol will be very good. Nice elves will see. Yes, we will. We see everything. Hear that rushing of water? That's our underground river. Don't go visit him. He'd jump with fright and drown you. And then how could we live with that? We'd be grief-stricken. Let's go up to the gardens instead. A much merrier place. Come. Tengo que seguirlos. Hostia, estoy en el bosque verde. Bueno, es el What did we oscuro. just learn about the river? Qué altos son los elfos, tío, en este juego. I just want to leave. The king won't see you. Not today, not tomorrow, not in 100 years. Enough. What's with that one's eyes, we wonders? Why don't they shine so terrible? The light of our stars has left her. She is blind. Hostia, podemos ayudarla. Why don't we turn around Mira qué now? guapo el cambio de escenario, ¿eh? Entre un lugar y otro. Oh, te metes en Mordor y luego Keep your sales. distance, understood? Mel is in there for her own good. And for ours. Nice elves, beautiful eyes, beautiful hands. Smeagol didn't mean to bite. I'm sure you didn't. Seguro que no, tío, me encanta. Hay algo ahí. La Not cuerda. much use anymore, but who knows? Un coleccionable ahí. You let him out? Wizard business. Does he still bite? He swore quite emphatically not to. Come on, Smeagol. Don't scare Neldis. Los elfos son demasiado Good misericordiosos. Smeagol. The children stole Mel's food again. I'll see to it. Claro. Claro, es que claro, ellos ven a una criatura así y se va atormentada, o sea, verdaderamente, claro, los elfos dicen, bueno. Pero es que él es un manipulador. Aparecerá Legolas. Hay que irse, vamos a los jardines, a ver qué encontramos. No tenemos nada. Nada. Lalith? What is he doing up here? Wizard business. Have an eye on him for an hour, could you please? What? Us? Estegir aniran eratha sir. Talia thank talinig anden. Aye, Henian. Capitulo. We must talk to the king now. Wait here and behave until we return. Do not let him drown in the river. Who's there? I think it's Gollum. You really think he's one of the river people? I could be wrong. Why don't I haven't Laman and been to Lalith the want him at the Anduin river? since Eliondil died. Remember those dwarf prisoners and their miraculous escape? But I sealed it all off. Downriver, yes. What about upriver? The mountain path? Hostia. That's a long es climb verdad. and a long Iba a slog decir, through the vaya river. pedazos, no me I doubt he can even swim. Mountain path. He's not going to eat that, is he? What's that game, Precious? What is it? Precious? Are we that close already? It's a game that requires focus, which you are taking away. Can Smeagol play? He cannot. The rules are too long and you are too short. Go eat some ferns and grow 5 inches, then maybe we might reconsider. Goth nauthad ethos tabina. Bueno, mira. Oye, ¿qué me has dicho, eh?
vigilando, los elfos aquí. He's been away for too long now. Your husband is one of our finest rangers. Didn't he run errands even for the former king? He should have been home months ago. Don't go to the river, remember? What is he doing? Butterfly. Look at that. He's like a squirrel. You're going to hurt yourself. Míralo, es como una ardilla. Se mete en cualquier recoveco. Hey, careful! We didn't want to, did we, precious? Ahora que, ¿por dónde hay que ir? No sé qué tengo que ir por aquí. Ah, la comilla. ¿Has ido? Y mira, tenemos que hacer, tío. Buah, nos hemos colado, nos estamos escapando. Parece que no tienen que vernos, ¿eh? No. No deben. No deben. Vamos a atravesar la zona. El río. Metidos en las montañas nubladas, normal que no tengas nada. Del río, pero no puedo abrirla. Claro, esto va por aquí, pero entonces nosotros por dónde vamos. No puedo ir. Y si no es por aquí, entonces ¿por dónde es? No, nosotros hemos venido de aquí. Está cerrada la puerta. ¿A que nos pillan de nuevo? Encuentra la forma de escapar. Claro, tengo que buscar la forma de escapar, pero por aquí no puedo subir yo.
¿Eh? Buah. Está cerrado. No sé qué es la senda del río, pero no puedo ir. Entonces... Creo que no informa, ¿eh? De llegar. No, no hay forma de llegar. Está cerrado. No hay forma. No sé si tengo que hablar con algún elfo. Me voy dando vuelta. Igual hay otra forma, ¿eh? A mí me dice que tengo que ir aquí. Ese es el camino. Madre mía. Que no encuentro, no encuentro la posibilidad. Eso me servirá a mí para moverme de aquí. Ya. Está encima. Es que el camino es este. Es que no hay otro. O sea, esta es la senda del río. O sea, no, es que no entiendo nada. ¿Esto se ha bugueado o qué? Encuentra la forma de escapar. Por aquí no hay nada. Solo hay una puerta y la puerta está cerrada. O sea, es que no entiendo nada.
encima puedo volver. Eso quiere decir que entonces hay algo ahí. Claro. Estoy perdidísimo, no sé dónde coño tengo que ir. Mírale aquí. Madre mía. O sea, no, pero es que me marca que tengo que ir por ahí, pero luego voy por ahí y no hay nada para moverse. Oh no, he ate it. Ya está. Es que no hay más sitio. No hay nada. Eso está bug. Esta creo que está bug. Voy a reiniciarlo a ver qué pasa. Esto no... Algo no me cuadra aquí. Lalith? What is he doing up here? Wizard business. Have an eye on him for an hour, could you please? What? Us? Estige anir an eratha sir. Talia thank talinig anden. Aye, Henion. We must talk to the king now. Wait here and behave until we return. Do not let him drown in the river. ¿Dónde van? Van a hablar con el rey, ¿no? Why don't Laman and Lalith want him at the river? He's not going to eat that, is he? What's that game, Precious? Precious? It's a game. He... Go eat some fans and grow 5 inches, then maybe we might reconsider. Goth nauthad ithos tabinar. A mí no me insulta, ¿eh? Remember those dwarf prisoners and their miraculous escape? But I sealed it all off. Downriver, yes. What about upriver? The mountain path? That's a long climb, and a long slog through the river. I doubt he can even swim. Mountain path. Swim. What is he mumbling? Thinking of ways to murder us. Me cago en la... ¿Ves? Había Will you bugueado. move anytime soon? I would if you would let me think. What is he doing? Butterfly. Look at that. He's like a squirrel. You're going to hurt yourself. Mira, ¿ves? Es que se había bugueado. I would if you would let me think. Take your time. Hey, careful! We didn't want to, did we, Precious? Take your time. ¿Ve? Ahora sí. Le decía yo, se había bugueado. Es que no era normal. Algo se había quedado. Claro, ¿ve? Ahora sí, tío. Yo digo, tío, ¿qué pasa? Se ha bugueado esto. No, se había bugueado. Ya no lo vueltas ahí. No, se había bugueado, se había bugueado. Sí. Totalmente.
al final era lo que era. Encuentra la forma de salir. Nuevo objetivo. Vamos. Buah. You're right. He seems troubled. I saw him arriving. Do you know why he's visiting us? Must have to do with the strange creature that Dunedain brought in a few months ago. What could the wizard want from a wretch like him? I don't know. The king seems troubled as well. Well, let's wait and see. Claro. They are too strong to play our little game. Stay hidden. Terrible eyes mustn't see us. Esconderse de los elfos, That little sneak. A investigar ahí qué ha pasado. Y nosotros ahí en el suelo ahí, en una sala. Okay, this goes here, and that one over there. I just hope the lady likes it. The purple really matches the autumn crown of our king. Or is it too imposing? Well. River runs too wild. Maybe it's calmer upstream. Río, encuentra la forma de salir. Mira el río. ¡Me tiran agua! ¡Avanza! Muerto. He muerto y digo a ver si hay algo, ¿sabes? Me va a pillar. Me puedo buscar. Ahorita hay un momento raro. Ya voy. Te has tenido que ver ahí en medio de la mesa, escondiéndome. I give up. River runs too wild. Maybe it's calmer upstream. Los elfos ahí. Hay mucho. More elves. Water looks calmer here. This smell reminds me of the lilies downriver. Pity we can't wander in the eastern marshes anymore. The king knows what he is doing. The land might seem peaceful, but peace is fleeting. Like the scent of lilies. Me sumerjo para el agua. Condenso, hostia, qué guapo los colores y todo. Mira qué chulo. Todo aquí con cuidado, ¿eh? No pillarme con los otros. Para el pelo. Vale, nosotros vinimos de aquí. Por aquí no se puede.
Ahí hay algo, ¿puedo subir? Bueno. Precioso el escenario. Está guapo. Vale, nosotros tenemos que recorrer todo esto. Y con todos los elfos ahí dando vueltas. Míralos, con todo ahí. Una piedra. Me tiro, ¿por dónde me tiro ahí, no? Claro, es que no sé si por el otro camino hay algún coleccionable, ¿no? No escucho ningún siseo así raro. Parece que hay diferentes formas de abordar la situación. That tunnel at the other end. Maybe the stream leads outside. See, precious. The water is not so wild upstream. No lo es. Me podría tirar para abajo, en plan ahí. ¿Alguien está cantando? No. Bueno, parece a mí. I saw you in sculpture yesterday. You are getting better. De puta madre. We've lost him, I believe. That tunnel at the other end. Maybe the stream leads outside. See, precious. The water is not so wild upstream. ¡Para los peces! Lady Aranda is expecting us to be done before the midsummer feast. She's always been influenced by the Hostia. Esto es un problema, que hay gente, So it was Aragorn who brought the tree. Muévete. Yes, I saw them at the border looking awfully Guacha, todos los peces. Todos los que hay ahí de gente. That creature makes me uneasy. What's wrong? There seems to be no cheer in his eyes. I wonder what Gollum hopes to learn from him. Wait. Me han pillado, toma por culo. Lo normal. Es que lo sabía yo que iba a pasar. Ay. Pues hay que huir. That tunnel at the other end. Maybe the stream leads outside. See, precious. The water is not so wild upstream. Vale. Aquí está ya en el fondo de todo. Ah, su puta madre, que hay un mapa. Yo no sabía. Yo no sabía que se podía mirar. ¡Hala! Esto yo no sabía que se podía hacer esto. Hay dos coleccionables. Hostia. ¿Y te lo marca el juego o no?
Claro, esto yo no lo sabía, ¿eh? No sabía yo que tenía el mapa aquí. Se pueden ver cosas. I saw you. You are getting better. Perhaps you should spend more time in the woods. The northern glades are full of these samples. Lady Aranda is expecting us to be done before the midsummer break. You've always been too serious about your art. Yo no sabía que se podía mirar cositas. So it was Aragorn who brought the creatures? Yeah, I saw them at the border looking awfully tired. It's like a little wretched victim in a suit and twice. That creature makes me uneasy. There seems to be no cheer in his eyes. I wonder what Gandalf hopes to learn. Yo no sabía que se podía hacer. Me dice que hay dos coleccionables. Pues igual me habré dejado algún coleccionable, directamente. Quiet, isn't it? My sister and I used to play there when we were children. I bet your parents never found you, am I right? Only if they meant it. Where did you hide? There's a secret passage here below the terraces. Why so quiet? What are they dreaming about? Well, let us listen together then. There's a secret place here below the terraces. But don't tell anyone. There's a secret place here below the terraces. But don't tell anyone. Hay muchísimos elfos. Por aquí. Este es el camino. Hostia, que me hago. I wonder if I can find the blue ones. She loves the blue ones most. The bracelet, maybe. I think you worry too much. Yeah. Por aquí algo, O también era otra ruta, así toda chunga. Can't risk swimming here. Vale, ya lo tengo. ¡Oh! Toma por culo, me ha caído. Qué bien, los fallitos del juego son mejores. No sé por qué no lo podía hacer, pero vale. Vale, hay que subir por aquí. Que bueno, que también...
almost outside. Ah, nasty light. Stay in the shadows, my precious. Silly elves can't keep us, can they? Just opens the door, flick-flack, opens the door and lets us leave. Little Gollum can't swim, eh? It blinds us. Mira, ahí está. Yo digo, esto, aquí hay algo. Vale. Vale. Muévete. Madre mía, lo que está haciendo. Only bones. Nice fish is gone. El pez bueno volado. Uno, me hago ahí un espíritu. Subimos por aquí. No, subimos ahora. ¿Ves? Nos falta un coleccionable. Pero no era por ahí. Toda la mierda. Falta ahí. Te cae. No llega. Here we are. Where can we cross the river? Nasty light. Can't see a thing. Hear that? Bird. Good bird. It found us. It must be up there somewhere. ¿Nos ha encontrado el pájaro? Está que guapo el paisaje, es que está muy bien hecho. O sea, eso es algo que defiendo mucho en el juego de Gollum, que es el apartado artístico, ¿no? Que han hecho muy interesante, muy chulo. Que el juego sí, que el juego verdaderamente es un juego de sigilo, es un juego de sigilo, ir avanzando y luego no hay tanta acción. Pero bueno, el modo historia está bastante interesante. Los he visto peores, y con juegos de acción que tienen una historia de mierda. Al menos este, bueno, este es bastante entretenido, es interesante. No esperes el juego, de pium, We're pium, going pium. back to the elf palace. Eso, por aquí, Only que- path we have. Can't see no nasty elves anyway. Hay dos formas de salir. Hay dos formas de First subir. up, then down again. Hay dos formas de subir. Lo que yo no sé si uno... Hay un coleccionable ahí. Hay algo. Ahí hay algo. Vale, pues, adiós. Hay algo ahí. ¿Cómo lo podemos gestionar? Abajo. Sí, es un coleccionable. Es un coleccionable. Es un coleccionable.
Yo cuando veo dos caminos, o una de dos. ¿Veis el sonidito ese que hace? Coleccionable. Esto tiene una manera. Vale, hay un modo que es por aquí. Yo tengo que venir por aquí. Y a la estupidez que me está haciendo hacer para conseguir coleccionar. Que caiga, ¿eh? We used to eat those at home long time ago, before they sent us away. Oh. Ahí. Pues ya tenemos los dos coleccionables. No hay un mapa de esta zona disponible. Bueno, tenemos los dos coleccionables del mapa, o sea que tampoco... Pues no hay mucho más. Vale, bueno, pues nada, subimos para arriba y seguimos por lo nuestro, ¿no? Que de todas maneras es lo único que tenemos que hacer. Joder, macho. Y subimos por aquí. Up here. Me recuerda mucho a los juegos de plataforma de hace muchos años, ¿sabes? Time to leave. Fish! How does fish get up here? See what I caught, Lalith? Is it a fox? A rat, I'd say. We told you, we see everything. Now come up here. Come up here. There's nowhere for you to go. Se han pillado. O sea que ya lo sabía. Hijos de puta. Míralo. Smeagol didn't try to run. He just went for a swim and got lost. See that shifting wall of mist in the distance, above the last line of trees? We call it the Ring of Haze. Haze! A haze so dense you can't see 5 paces ahead, tricking your mind like a twisted, willful mirror until you're utterly lost. And sooner or later, no matter how hard you try or how far you walk, all paths will lead you back to us, for none can leave or enter our realm without permission. So, as it stands, we must suffer each other's company for a while. Gandalf the Grey convinced our king to let you linger in his halls, which you are now about to see. Come. Vaya. Bird must find help.
Elves have caught us. Terrible spirits. Bird must find someone. Someone fast. Go. ¿A quién va a buscar el pájaro? Ojo. Las estancias de Thranduil. La elfa ciega. Gollum había fracasado en su intento de huida y lo que era peor, un muro de bruma mágica bañaba todo el reino de los elfos y le impedía escapar. Por eso básicamente era muy difícil ir al reino del bosque negro. Pues nada, vamos a ver al rey elfo, Thranduil, el amigo elfo. It's all stone, precious. A whole tree made from stone. Come, Smeagol. No quiero acompañarte. The Elf King created that wall of haze. The king's nephew did. Gwendol. Our most splendid mind. ¿Qué dice? Master of spells and riddles. But he is gone now. Ala. No biting, no stealing, no creeping. Do you understand? Smeagol swore to be very, very good. I'm touched. Aren't you touched? Very touching words. Ay, ay. Where did it go, that master of riddles? A tragedy killed him, and all of his scholars. All but one. Tragedy? You know, why don't you ask our blind child in the cellars? Why her? She's the one who survived. But don't let her get into your head. She cannot be trusted. A liar, is she? That's why the king locks her up. Mel is not a prisoner. She is down there so she can heal and doesn't try to leave. Why would the blind elf run off? Because hope is a treacherous thing. She believes that Gwendol is still out there. Enough tales for one day. I am thirsty and your company is tiresome. So many elves. And all watching you. So show some mirth. And don't touch the fish in the lake. Habla con él. Vale, aquí me dice que tengo 3 coleccionables, pero... ¿esto me indica dónde están los coleccionables? ¿El mapa o no? O sea, verdaderamente es este mapa, ¿no? Y de ese mapa tengo que buscar los coleccionables, pero no sé dónde... No sé. Ahora lo iremos viendo. A ver qué podemos encontrar. Vale. Estoy haciendo unas configuraciones. Bueno. You know, the elven smiths of Eregion made the same mistakes. If your mind is ever focused on the things right before you, you sever the connection to the life around you, and you might easily be deceived. Erigen ya no está, ¿eh? Hola. Quiero bolsa. Uy. Me ha quedado ahí pillado un momento. Nos muestra un sendero. Ok. A ver, tenemos que ir, dice. Ok, son los aposentos del rey. Oye, yo quiero uno de esos. Yo quiero un aposento así. Tan chulo.
persona, habrá que hablar con ella. Ah, claro, pero tenemos que ir hacia allí. Keep looking at the stars. Never forget the world around you. The art's allure can deceive you. That was their ruin. Don't touch the Creating fish. is good, No, so no, is being. no fish. Nice fish. Never forget the light of your star. Adiós. Yo me voy a meter en el agua. Me dice no toque los peces. Cuando encuentre un pescado. Ahí estamos. Hay logro por cogerlo, ¿eh? También hay un logro de sumergirse de como unos 2000 metros, pero... Mira cuántos peces, vamos a cogerlo ahí. Estamos comiendo a los peces. Imagina que hay un coleccionador. Uy, ¿qué es eso que hay ahí? Encontré un túnel. Espérate, ¿hay algo ahí? Ok. ¡Hala! Hay un coleccionable aquí. Cabrones. Grandmother used to wear these. ¿Qué está hablando de su abuela? Ponemos el modo instinto, ¿sabes? Tenemos un broche, nos faltan 2 coleccionables. No sabía que podía mirar eso. Ni siquiera sé si tiene el juego repetir capítulos por si te has perdido un coleccionable o cosas por el estilo, ¿no? Decir, oye, mira, este logro en concreto tienes que hacerlo en este capítulo. Es que no lo sé, no estoy seguro. No sé si una vez que te lo pases desbloquea selección de capítulos, se pueden seleccionar capítulos. Porque si se pueden seleccionar capítulos, pues, hombre, mejor que mejor, ¿sabes? Traba agua. ¿Qué? Claro, bucear 2000 metros. Atrapar peces aquí pescando como si fuera el pesquero. Anda que para encontrar ese coleccionable. A ver, que quiero conseguir el logro de los 2000 metros porque tengo que estar buceando bajo el agua. Y como tampoco tiene un indicador, a ver. El código ese. Pues espérate, porque no sé cuál es el código. Espérate. Espérate. No te rindas aquí. Ojo, gente. Y estamos así. O sea que no. Y no te damos sustancia. A ver, esto del código... Es que no lo sé, no me acuerdo. Sinceramente. No sé exactamente lo que te han enviado. Sigue en el agua, sigue en el agua. El amigo de los elfos me llamaban. El amigo de los elfos.
Pues básicamente, pues básicamente son 2000 metros. O sea, que básicamente tienes que estar aquí buceando. Nah, buceando, para arriba y para abajo. O sea, que te puede llevar un buen rato, ¿sabes? Hacerlo. Y lo que no sé si es no sé si contabiliza, Hostia, que me ahogo, que muero. Bueno, lo vemos en otro momento, ya lo haré yo. Are we lost? Vamos a venga un bañito. Había un coleccionable incluso ahí. That's him. They set him free. At Gandalf's request. And the king agreed? Daylight makes him even more hideous. Is Gordia still neglecting his archery training? Ugh, the children. Songs and dances. That's all they care about. No. Están mirando. We would like to know more, wouldn't we, my precious, about this elf who died? The one who made the haze so no one can leave. The one they call Riddle Master. Why don't you go downstairs and ask Mel? You two deserve each other. Terrible eyes. First he bites, now he insults our eyes. Your eyes? Mine are marvelous, are they not? Look at me, like sapphires reflecting the starlight. Look at me. Yes, beautiful eyes. Is he blushing? Turning pale? I can't tell. Don't be cruel. Bastante crueles estos yo cabrones. What now, precious? The blind elf in the cellars, it knows things, they says. And they says don't trust her. But elves are false. Let's go see for ourselves. Vamos a verla en persona. A ver qué nos cuenta. Habrá que jugar los acertijos o algo, yo sé. Habla con Mel. He was probably held up in Rivendell. The councils of Elrond tend to be long. Still. Ha ido al concilio de Rivendell. No joda. Qué bueno. Está hablando de Rivendell ya. De ir hacia allí. No sé que me han cerrado los pasos. Si no es coleccionable. Espérate porque quiero mirarlo. Ah, pero si puedo ir. ¿Otra araña? ¿En serio? Por curiosidad, por si hay algo aquí. Aquí no hay nada. Nah, aquí no había nada. Parecía que sí, parecía que sí, que podría haber algo. ¿Sabes? Es que eso que vuelves a las zonas que has visitado y de repente aparecen nuevos objetos. Nada que sea interesante. Mira el mago. Está fumando ahí una pipa. Wizards spitting smoke like dragons. What is it? What is it, precious, eh? What is it? Old Toby from the Shire. Want to try? Shire? Baggins is from the Shire. Yes. Bilbo Baggins used to live there. As he was foolish enough to tell you. Cruel wizard tried to poison us. Be quiet. I didn't mean to scare you tonight. None of us could ever imagine the horrors you must have endured. Least of all these idle folk. I hope you don't bear any grudges. Forgiven, yes, and forgotten. Gracious wizard, gracious Smeagol. No grudges, no Sin grudges. rencor, dice.
Your realm is well defended, my friend. Yes, luckily, our masters have created the haze. That is some powerful art. We heard you went on quite an adventure outside. Got lost at the river just a bit. Well, now you know not to try it again. Sí. Nos perdemos un poco en el río. Vamos para el sótano. ¡Al sótano! La cosa se está animando, ¿eh? Vale, ahora con la Mel. The blind elf is dangerous, they say so. Yes, twisty elves, but what's our foe's foe? Our friend? Perhaps. But let us be good, my dear. Good as fish. Podemos robar comida. Ñam, 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 ñam. Ven aquí, ¿no? ¿Qué hago? Hombre, baja. Veo algo ahí, ¿eh? Un coleccionable. Nosotros estábamos aquí. Nuestra celdita. Por aquí. ¿Hay algo? Aquí abajo hay algo. Mira como... Mira el sonido. Si es que está aquí atrás. Espérate. Woodmen make nice carvings for children. Very nice. Efectivamente. Back again. Looks like we need to watch you more closely next time. Smeagol just wanted to wash the dirt away in the river. To which, I believe, we forbade you to go. ¿Qué haces cantando? ¿Es por aquí? ¿Hay algo? No, no hay. Nos falta un coleccionable y tiene pinta que está por ahí. Ah, es una piedra ahí. Ups, me quedé sin piedra. Sí, hola. Buenos días. Is it home, the strange elf? We hears it breathe. You're the prisoner. The one who talks funny. No, it doesn't. And smells funny. What was your name? Smeagol. Smeagol. Odd name. She's odd. So everyone keeps telling me. A deal, then. We leave each other alone, and we shall relish our solitude and noble oddity. What say you? Deal. She's odd, and we don't like her. Blind one. Where is it? It was my pleasure, Smeagol. We don't talk funny. Hay que hablar con ella. Hey, hey. ¿No puedo ir por aquí, hermano? He doesn't talk to us anymore. No nos habla. Maybe there's another way in. Hay otra entrada. La hay. Uy. ¿Qué hay por aquí arriba? Ojo, que me cuelo como una There you figura. have it. Next time I'll step on you in that suit. Careful, precious. Don't trust her. Go back to your web, sister. You don't visit me, I visit you.
Eso tiene un problema, así te lo digo. Who's there? Cruel elves, it hurts us. Can't get in this way. Good. Leave me alone. Habla con la cocinera, habla con la cocinera. Joder. Nasty spells, it hurts our ears. Why do I still hear you? It would never talk to us. No, 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 no. Find another way, we says. Be very nice and friendly. Wow. What's this? Vale, coleccionarle está ahí. Sí. Vale, hay que hablar con la cocinera. La cocinera está por aquí. You scared me. What is it, precious? Is it tasty? You're hungry, hmm? Nice, friendly elves letting Smeagol walk their beautiful halls. And why can't the blind one walk free like us, we wonders? Yes, poor girl. She was part of Gwendel's circle. The Riddle Master. Our most brilliant mind. He and his scholars tried to protect our realm with spells, but the Mirkwood devoured them all. Mel was the only one who returned. Blinded and confused, but alive. Whatever darkness touched her, she did not know or would not tell. She blamed herself for the fate of her friends. The king himself bound her to the cave, secured it with a spell to seal away the darkness. Maybe you can take her food sometimes. The children keep stealing her meals. Take whatever you like, just put it on the table by her window. But don't talk to her. Vale. Puedo llevarle cosas. Not blah. Good choice. She likes those. Pescado crudo, el pescado crudo para ella. ¡Ah! Hombre. Vale, pues bueno, vamos a mirar aquí. Vamos a Good luck. Smeagol helps, yes, always. Sí, ayudando dice, ¿sabes? Blind elf, Smeagol brought food. It's not hungry, perhaps. Nice food, yes, and news. We has news. News about what? News about the Riddle Master. Yes, the one they thought dead, but who's not. Though perhaps the blind elf doesn't want to know. No, she doesn't, does she? Let's leave her alone, my dear, not to plague her with boring tales. Who saw Gwendol? Ah, ya, ahora sí que queremos hablar, ¿eh? Quiero hablar, ¿eh? Ahora. Hombre, a ver. Hombre. A ver. A ver qué me comenta.
Did it say something? Who saw Gwendol? Oh, they wouldn't tell good Smeagol, would they? The very nice elves. They wouldn't tell us their names. No, not us. But we hears them whisper. The Riddlemaster has been seen, yes, out in the woods. Beyond the terrible haze, if one can trust the elves. Beyond? Good Smeagol would help, of course he would. Help the poor blind elf. But we cannot leave through the mist. The elves said so. Difficult, yes. And if there were a way through the haze, then what would you do? If we could, my love. Fair question. If there was a way, of course, yes, of course, then we could help her find her friend, the Riddlemaster. Vaya. Thank you for the apple, Smeagol. Ah, ahora somos amigos, ¿eh? Pero hay otro camino. What is he doing? Watching, thinking, scheming, or just biting his nails. It's hard to tell. Smeagol, come down. It's time for your fish. El pescado. ¿Ves? Tenemos la cuerda figurita de animal, pero hay otra cosa más. Nice fish, nice elves, nice Smeagol. Get something for Mel while you're there. Now what shall we bring the blind one today, eh? It does like that awful grape juice, doesn't it? He's full of pretty words lately. I can't say I like it. At least Mel has someone to talk to. To pester with her riddles, you mean? Misericordia con acertijo. Sigue habiendo algo ahí, ¿eh? Brought wine today, her favorite. Very good. You know what I like. I have my own gift for you today. The snail shell on my table. Put it in your mouth. The snail house? Why? You still haven't found the missing bell. Or have you? Smeagol tried. No silver bell, not anywhere. You haven't looked in the king's chambers like I told you. Too many eyes, cruel, shining eyes, always watching. Good for them. Take the shell. Don't worry, there's only water inside. The silver bell, it breaks the curse that keeps her in the dark. You must always ask 3 times, yes? A custom of your tribe, the people of the Sizzling Hills. We're not from Sizzling Hills. There's one bell missing in the door. Put it back in place and the spell is broken. And the blind one can leave? You help me, I help you, as promised. Why does Smeagol need to drink? They warned you about me, didn't they? I must know that you trust me. Drink. It's merely water. Any news about him? The Riddlemaster? Only rumors, fleeting words. Ah, there. We drank it. Well done. The water connects us now. Connects us? If I made no mistake, let's give it a try. Only water, it said. It's merely water. And mere water it was. Now, go up to the pond with the stone tree. Wait there and listen for my voice. Her voice? Hello, Smeagol. He smells of roses lately. Have you noticed?
And he looks nice and clean, too. Al final lo... A ver, verdaderamente, evidentemente, ¿qué pasa? Que al final le empezaron a coger cariño. Mel again. What are you two hatching? Just talking. Not nice being alone all the time. Not nice. Well, be careful with her. What does it mean the water connects us? It's tricking us. Ya está el otro. Vale. To the pond, it says. Listen for my voice. What new elvish trick is this? Nos siguen faltando 2 coleccionables. Pero no sabemos dónde está. When I was his age, we'd spend all day and night in the woods. Yeah. We didn't need lessons in archery back then, my friend. Maybe the forest has become too dark and grim. So, I'm hearing you and Mel are becoming friendly. Claro, un poquito. That's good. All her friends are gone, so maybe she will free us from your company as well. Her friends are dead because of her. Well, she will tell a different tale, of course. But ask Gwendol how he feels about Mel today. The riddle master. But the elf said he's dead, and all of his friends, too. So there you have it. Pero eso es mentira. Porque Maybe the forest has become too dark and grim. Maybe it's our fault. We shouldn't let it come to es mentira. Están engañando los elfos. You know, the elven smiths of Eregion made the same mistakes. If your mind is ever focused on the things right before you, you sever the connection to the life around you, and you might easily be deceived. No, pero los elfos de Eregion tuvieron muchos problemas. Igualmente. Claro, se supone que tenemos que ir aquí. Todo eso es un camino. Bueno, ya lo habíamos visto antes, ¿eh? Parece como que no podemos ir, ¿no? Mira, el agua. Aquí. It's in our head. Don't be scared. Are you still there? Make it leave. Calm down. Calm down. Make it leave. Calm down and listen. There might be another way into the king's chambers. More secret. More dangerous. Shh! There are elves up here. And all they hear is you shushing yourself. Now listen. High above the Queen's waterfalls is a cave with hundreds of lights. We call it the Glittering Grotto. Can you see it? The Queen once dreamed of a water road full of stars, connecting waterfalls with her chambers. She did not live to see it through. However, the grotto still leads right to the king's doorsteps. But the elves won't let us go up there. So many rules. But we don't care about rules, do we? No. I will be there with you in the water. There's going to be a lot of water. Sube a la catarata de la araña sin que te vean. Ah, ¿no tienen que ir? Talking to yourself again? Leave us alone. Why don't they all leave us alone? I'm sorry. Le puse a rayar la vez.
Where do they leave these doors, we wonders? Still dreaming about some miraculous escape, yes? We was just curious. Everything's so very new to us and full of wonders. Oh, very well spoken. Well nigh trustworthy. Why were they created if they are so fragile and ever-changing? We don't really know, my dear. This Middle-earth is fragile and changing too. Maybe they fit this place better than us. For us, there are the Undying Lands in the west. But Middle-earth is our home as well. Is it? I wonder myself sometimes. Still out in the woods with the king. Old trees talk slowly. Wasn't us. It was our birthday present. Nasty little thief. What has it got in its ugly pockets is? None of its business. I'm sorry, I thought you were talking to me. Too much water. Too many voices. Se va a volver loco. Que ya lo está, básicamente. O sea que total. Un poco. We have a new visitor in the palace. The Dunedain? No, Aragorn left months ago. Sorry, I was away hunting. Who is it? ¡Guau! Aragorn se ha ido. Entonces Aragorn no está aquí. Claro, se fue hace meses, claro. Consejo de Rivendell. Es otro. Es otro el que está. Hay un Dunedain. ¿Pero quién? Not you again. Would long be gone if elves let us leave. I like the be gone part. It's a door. It's closed. That's it. Elves are so very polite. Smeagol just tries to be friendly. At which he utterly fails. Fracasas en todo, you cabrones. Vale, tenemos que ir ahí arriba. Pero por aquí no podemos ir. Sí, podemos. Una cosa, ¿qué hay aquí? ¿Quiénes son estos? I think it has to do with that little creature. Do you think we need to worry? The king is a wise man. Up this way. He will listen to Gandalf's counsel. Still, I don't like this. Y no debería. We don't like this plan, do we? What if the elves are right? What if she's evil? But what's evil to them may not be evil to us. Claro. Tienes razón. You seem troubled. Elves mustn't see us. We hunted down some spiders yesterday, close to the border along the forest river. Remember the old Rosehill? It was all covered in haze. Our haze? Yes. That's strange. Maybe there is something wrong with the spell. Y un camino por aquí, otro camino por aquí. Y dos caminos. Hay unos cuantos, ¿eh? Vale, tengo que subir por aquí. How far must we climb? A lot further, sweet one. Ay. Eso subimos en nada.
¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué hay en esa torre, tío? ¿Hay un soldado por aquí? No, es abajo. Por aquí se puede subir. ¿Qué hay arriba? No! Don't talk, just listen. Look up. You should see two small towers. One left, one right. On top of each tower is a bell. Their sound sparks the beauty and spell of the waterfalls, invoking the river's spirits or taming it. And the river will guide you up to the grotto. The elf wants us to ring the bells? Sí. Trepa a la primera torre y toca la campana. Vale, estoy un poco buscando, o sea, faltan 2 coleccionables y necesito los 2 quiero los 2 coleccionables. Y si me tiro aquí al agua, ¿qué pasa? Aquí hay algo. Estoy escuchando algo ahí. Hay algo cerca. Hay algo ahí. Hay un coleccionable o algo. Puede ser que haya una forma de llegar. Sí, hay una forma. Vamos por aquí. Es que estoy escuchando el sonido. ¿Quiere bolsa? Estoy escuchando el sonido y algo no. Mierda es esto. Aquí también hay otro coleccionable. Beautiful stone, but cold, like the Elf King. Aquí hay una cosa y en esa parte hay otra. We want her out of our head. It's hurting us. Stop, stop, stop whining. Stop being so weak. The blind one knows a way through the haze. Be nice, my dear, for a while. We has a plan. O sea, me dice que le pega la X y no tira eso. ¡Ay, cabrón! Se ha muerto ahí. Hostia, qué bueno. We want her out of our head. It's hurting us. Stop, stop, stop whining. Stop being so weak. The blind one knows a way through the haze. Be nice, my dear, for a while. We has a plan. Madre mía. At least this one has no fierce eyes like the others. Doesn't bind us with ropes that burns our feet. Vale. ¿Una atalaya?
atrapado la polilla. ¿Pero por qué estamos atrapando polillas? ¿Se comen? Here we are. Hemos llegado. Listas. Y hay que llegar también. Y hay que llegar a la otra torre también. Too loud. Look at the water, precious. Eso sube el agua. Cuídate los apuntes. ¿Me puedo tirar en plan vampire? O me tiro desde aquí. ¿Qué hago? ¿Dónde me voy? ¿Me estáis diciendo que me tire? No, wait. Me encanta el efecto especial este de las plantas acuáticas. Es muy psicodélico. The glittering grotto is too long for anyone to pass through without drowning. Then why would it send us there? Fortunately, I know a way to remedy that. Unfortunately, that remedy is in Gwyndor's chambers, and his door is protected by a spell. Elves have lots of magic doors. Don't worry, I will help you. No te tires. Yo estoy escuchando algo. Esto tiene que estar a un lado arriba. We don't want her to help. We want her gone. We're up at another pool. Gwyndor's chambers should be right ahead of you now. Vale. Do you like riddles? Gosh, riddles are silly, aren't they, my precious? Who told you that? You should play the old game sometime. Antiguo juego. Puede ser ahí. Sé que está. Yo estoy escuchando. You enjoy water, don't you? That's an adorable trait. Don't forget to breathe. Yo es que lo estoy escuchando. Escuchando el coleccionable.
cosas. Es que tiene que estar por algún lado. Pero, a ver, ¿aquí? Espérate. ¿Qué hace? ¿A dónde va, güey? ¿Quién ha ido? Vale. As we leave these doors, we wonder. Still dreaming about We're up at some another pool. miraculous escape, yes? Those humans should be right ahead of me now. Do you like riddles? Gosh, riddles are silly, aren't they, my precious? Who told you that? We should play the old games sometime. Yo sé que hay algo, ¿eh? Estoy rayando un poco en el sonido, ¿eh? The old riddle game. Let's start with a simple one. ¿Qué jugamos a It empezar? needs at Hijo, least two to hold me. Strange, for nothing do I weigh. Nothing do I weigh, nothing do I... Estamos jugando al juego de los acertijos. A ver, una cosa. Tenemos 4 respuestas. Entonces... ¿cuáles son las respuestas? ¿Pluma? El peso no tiene. Hostia. ¿Qué es? ¿Qué puede ser? Y no pesa. Yo te diría que es la pluma, pero ¿podría ser el aire? Disputa no creo. No sé. Estoy pensando, ¿eh? ¿Puta? Hold! A grudge! Good answer. We never lose this, do we, precious? Only once, and that time we was cheated. Tenía la duda, ¿eh? La verdad pensaba que era pluma, pero claro.
pensando si era eso o lo otro. Pero al final no se sostiene una disputa. Estos son los aposentos del rey. Vale, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Mira, piedritas. Yo cada vez me voy acercando a algo. Como que en esta parte hay algo. Found it? Well done. But don't open it just yet. This is not a No, friendly es door. amistosa. What's a friendly door, my precious? A friendly door doesn't hurt unwelcome guests. An unfriendly one, not that welcoming. A door can hurt us. There should be a candle next to the door. Blow it. ¿Vela? No hay una vela aquí. Sopla la Candle vela. is out already. Blow. Ah, fluidos mágicos. One of Gwendole's inane ideas. Vale, entramos en los aposentos. Door is friendly now? Only one way to find out. Entramos. Habla con Mel. Hay dos coleccionables más aquí dentro. It's gone. No water around. Upstairs. Se ha rayado. Hay algo arriba. Elves made of wood. Is he the riddle master? The sculpture. Yes, that's his likeness. All close to it. He never got around to finishing it. No, ¿verdad? Algo hay aquí. Some dress, and there's a paper note. What does it say? You don't read, do you? Not secret elf signs. Está ahí arriba. Es que es ahí arriba. Estoy buscando aquí el coleccionable. ¿Puedo subir por aquí? Sí, puedo. Bueno, qué laberíntico. ¿Qué tenemos aquí? ¿Hay algo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando, Vale. ¡No! Madre que le parió.
no saltas! Yo qué cosa más mala, por Dios. O sea, y no salta. Le digo que salte y no salta. Me lo parió. Oh. They leave these doors, Erin. Well, it's gone. No water around. Upstairs. Elves made of wood. Is he the riddle master? The Bueno, esto ya no sculpture. hemos hablado. Yes, that's his likeness. You're close to it. He never got around to finishing it. What does it say? Not. Do you? Decimos la verdad porque nosotros sabemos leer, ¿no? En teoría. No me salta, no me salta, no me salta. No me salta. Does not move, but is not dead. Sleeps in cozy waterbed. Got a helmet, yet no head. Shiny, tiny stone instead. A nice shell. An odd one. Perhaps Mel knows more. No la llevamos. ¿Era un coleccionable? No, no era un coleccionable. Old elf wine. Ay, vinito. I remember that night. Ajá, recuerdas cosas, ¿eh? Baggins wore them on his belly. Funny things. Me querían tirar algo, ¿eh? Ojo. Más arriba. No, hombre, no, pero no subas aquí. Ah, es que arriba hay algo. Ah, se sube. What's this, precious? A nasty tree. Un árbol. Turn it. Turn ¿Le damos la it? vuelta? Upside down. Is it a trick? You'll like this one, just turn it. Faces. No, we want them gone. You're no fun. Tree again. Better. Nasty faces. Tree. Tree elves. I have time. So much time. Elf tree. At least I still have your wine. It's silly. See? Now we're having fun.
Hostia, que tiene un logro esto. Ah, qué bien. Place is dusty. You're likely the first to enter in 3 years. No one else can open the door. Gwendol didn't like to share his secrets. Shared them with Mel. Yes, he used to. Ahí estamos. ¿Sabe cositas? We're in the nasty Riddlemaster's chambers. Nasty. Scratchy little word. How smoothly it rolls off your tongue. Look for a big shell from the river. It must be hidden somewhere amid Gwendol's chaos. We already found a shell. Oh, good. But how does a shell help us get to the king? The shell doesn't, but what's inside it might. What's inside a shell? The elf is mocking us. Climb up to the glittering grotto, then I can show you. Venga. No me engañes. Riddlemaster was Mel's friend. The only one I had. We used to invent new spells together. Like the haze. Yes, like the haze. Unite air and water. That was the dream we shared. One day I would float down the river all the way to the sea. He would be in the mists above me. What happened? He failed. Qué raro, ¿no? Lo que buscamos está ahí. Nice. Es que hay otra cosa más. Tiene pinta de que era aquí. Hay algo, pero no sé dónde. Que lo noto cerca, pero no sé dónde coño está. ¡Hostia! ¿Ese cuadro ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado?
colecciono está bugueado y era ese el de arriba, ¿eh? A mí me da que sí era un coleccionable eso de ahí arriba. Es que no hay más. What happened? Splinter! Nasty little Splinter! I hate Splinter. Just think about something else. Splinter from carving. We chew them when we was very hungry. ¿Ves? Ya está. Se están cayendo los cuadros, ¿eh? Se están yendo de los cuadros, se están yendo un poco a la mierda. Yo digo, algo no me cuadra, ¿eh? Bien. Tenemos que ir ahí. Es que hay otra cosa más. Me falta una cosa más y no sé dónde coño está. ¿Arriba? Does the king know about Gwendol? That he's alive? The king doesn't talk to us. You would not lie to me, would you? We are helping her, aren't we? Vale, tenemos que ir hacia esa torre. ¿Cómo vamos hacia allí ahora? Nicel's always judging, hurting us, calling us names, but Smeagol bears it. What would he gain from finding nasty Riddlemaster? Gwendol. You can say his name. Careful! No que me caigo. Un edificio más chulo. Vale, hemos subido la campana. Ahora debería subir el agua. Esa es la agua. Nasty noises! Me tengo que tirar algo ahí, algo ahí. Es que me hace gracia porque no lo marca, ¿sabes? Si hay un coleccionable o no, ¿eh? Es como... Coge, búscate la vida. Precious! You enjoy water, don't you? That's an adorable
Hay algo aquí. Es que yo estoy escuchando algo. Estoy un poco en paranoia porque yo creo que hay algo aquí, ¿eh? ¿Ves? No se escucha. There's a stream winding down from the southern mountains. A cold and unkind creek that rushes along the western borders of our realm. That is where we created the Ring of Haze, the Riddle Master, his scholars, and I. There at the creek, beyond an old bell tower, we closed the final breach. And I lost the light of my eyes. When I left a spell to open it again. For if, at any time, it might please us to leave unnoticed. How it pleases me now. Help me. Esto se quiere ir con el otro. And this breach? Yes, I can open it, Smeagol. But I will need your eyes. I trust you. Smeagol has good, sharp eyes. Poor elf, always alone in the dark, but Smeagol cares. That is nice of you. I shall thank you. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Algo tiene que haber en el agua, tío. Hay mucho zumo, Mira, mira, mira. Contra un gusano, tío. Lo único que he encontrado. A un gusano, nada más. Esto está aquí. Esto está cerca en algún lado. He visto agua ahí, brillante. Por aquí. Este quiero coleccionar. Entonces al final me pongo a explorar, a mirar cositas y nada. Lo normal. So tell me, who is Deagle? Who is Deagle? No. Deagle? You can tell me. No. How does it know about Deagle? Overheard some bits and pieces while the wizard questioned him. He died, I heard him say. By your hands. Is it true? Lies! The wizard was lying, we swears! Drowned it in the river. Deagle was long times ago. Sí, que se hace mucho, casi 500 años. Our only friend, but Smeagol doesn't remember his face anymore. I am sorry. Bueno. Es un poco una triste historia porque verdaderamente sí que... Sí que se lo cargo. Llevo un buen rato escuchándolo. From the hops is very strong. Ya los tenemos. Cuerda del arpa, trozo de mármol y broche. Aquí está. Parecía que escuchaba ahí el coleccionable.
Estoy por aquí. Corre que nos cae. Uy, que me cae. Estamos subiendo hasta los aposentos. Hemos encontrado la zona secreta. Fuera de los aposentos del rey. Vamos a ello. The glitter grotto. Here. Hemos llegado. Now take Gwendel's shell and put it under your tongue. You ¿La lengua? breathe underwater like a fish. No me da la The fish doesn't breathe. Alive without breath, as cold as death. Only a children's song. Breathe like a fish. Ahí estamos. Estancia del Thranduil, los aposentos del rey. Una campana, una simple campanita de plata era la que Gollum utilizaba para romper el hechizo de la puerta de la alfa ciega. Me la esperaba encontrar en los aposentos del rey. Y ahí lo tenemos. La conocemos. Vive en el agua, pesca en el agua. No sé, vamos a colarnos a los aposentos del rey. Vale, nos dice que tenemos 2 coleccionables, ¿no? Vale, son 2 coleccionables. Nosotros seguimos sumergiéndonos a ver si conseguimos todo. Gwendel's spell must have worn off by now. ¿Tenemos algo aquí? Nos metemos al agua. Maravilloso. Pero ¿y esto? Colorido, ¿no? Los aposentos del rey aquí. La entrada. ¿Qué tío? No way in here. No, no se puede entrar. Necesitamos encontrar otra forma. Esta forma es aquí. Pues no sé si me habré dejado un coleccionable en los otros mapas. Estamos cerca de uno. Ahí está, arriba. No sé cómo subir. Por aquí, mira. ¿Por qué hay este camino? Vale, porque hay otro coleccionable aquí. Yo cuando he visto esto que me cae ahora. Mira una perla. Elf King likes these. Always alone with lots of shiny pearls in his lonely palace.
Me faltan 10. Al agua otra vez. No pasa nada. En un momento volvemos a subir. No salta, ¿eh? El loro de ¡Ay, qué hace! ¿Por qué no ha subido? Bueno, tenía que haber subido. Madre que lo parió, tío. O sea, que escapamos de... O sea, que los escenarios son... Cosas de Barad-dûr y el bosque verde. Ya está. Porque después del bosque verde... Porque después del bosque verde fue a buscar a Bilbo. Ahí hago un Prince of Persia. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué colores! Psicodélico. ¡Qué guapo! Me encanta. ¿A dónde vamos? Vale, ¿a dónde voy? Porque tengo que subir por aquí a mí. Aquí. Not now. I'll be quiet. Esa es la cosa. Digs deep, never weeps. What was it? Badger. Pues ya tenemos los coleccionables aquí. Ahora nos colamos ahí como una sanguijuela ahí en medio de... Aquí en la sala del trono. Baja. Busca la campana de plata. Hay un espejo, ¿no? Only a mirror. Hello, my precious. Sí, ¿no? ¿Qué anda ahí? Won't get out this way. No. La sala del trono. Esta sala
habitaciones de Thranduil. It's shut. How do we get out? One problem at a time. Oye, el Look Thranduil for a le da bell mucho a first. Drink. Y mira todos estos de vino que hay. ¿Qué es esto? We're in the king's rooms. Not a nice place, not nice. Now, where does it hide the silver bell? Don't ask me, I've never been there myself. Open your eyes, enjoy the beautiful ceiling. I hear it is a marvel. Open your eyes. No bell, no ring. All useless. So no song. Never thirst, ever drinking. Clad in mail, never clinking. Hadn't heard that one in a while. You should be close now. ¿No? Estos son botellas de la reserva de los pinos de los elfos, ¿eh? Aquí tienen todo lo bueno. Eso está ahí arriba. Me cojo una seta. No, shh, be quiet. Está ahí arriba. Oh, it sings. Up, up. caído. Maravilloso. Ay, la madre que le parió al juego, tío. They leave these doors, we wonders. We was just curious. Where do they leave these doors, we wonders? We was just curious. Everything's so very new to us and full of wonders. Yes, that's it. Just like the ones at her door. Now free the she-elf and get it out of our head. First, we must get out of these rooms. Ahora saldremos de los aposentos.
we found it. See? I believed in you. You're like Beren stealing the gem from the enemy's crown. Though I'm no Luthien and Beren had a pleasant voice. Come back down here. Uy, viene alguien. What's going on? What's going on? Therefore, I tell you I don't know. What I don't know, I cannot tell. I know you well enough to doubt that, my old friend. My king, if you knew me well enough, you would never doubt me. Wine? No, thank you. What do we do? Hide until it leaves. We can talk candidly now. No more eluding my questions. I must know. And I'm telling you that I cannot tell you what I don't know. Another excuse. Did you hear that? If they leave these doors, we want Wine? No, thank you. What do we do? Hide until it leaves. We can talk candidly now. No more eluding my questions. I must know. And I'm telling you that I cannot tell you what I don't know. Another excuse. I'd call it a fact. So then you would not mind if I had that creature drowned in the river? I would mind. And I need you to trust me. Maybe I would, if you'd stop being vague. Aragorn, the greatest hunter of all, so they say, travels 1,000 miles to catch a creature that may best be described as odd. A creature the Dark Lord himself has touched and tortured. Oh, don't act surprised, my friend. I sensed his craving in him, his obsession. And now, Gandalf the Grey makes his rare visit to my realm. Now I wonder why. What secret does this creature hold? What knowledge? I have long had dreams. Dreams that warn me of a weapon. One that the Dark Lord craves. Your silence tells me that I'm right. I would hide it in my vault, Gandalf. Behind my magic doors. Keep it safe. Keep what safe? Don't treat me like one of your dwarf friends. I would never use it, of course. Whatever it is. Just keep it. Keep it hidden. Keep what hidden? Do you doubt our strength? My borders are safer now than those of Lorien. Your haze, you mean? Yes. I felt its powers when I entered. Beg your pardon, my king, but your realm is an island in the darkness, and your crown is made of leaves. It was here in Mirkwood where it took shape again. Sauron's shadow. Don't utter his name. Oh, I shall utter it freely now. Sauron, the Dark Lord, growing in power right on your doorstep. And you didn't see. The White Council freed Mirkwood from a necromancer. Me voy. Está hablando del nigromante ya, ¿eh? Claro, es que el nigromante se metió en el bosque verde y básicamente desde ahí fue corrompiendo el bosque. Ya no era el bosque verde, era el bosque oscuro después. Vale, hemos logrado huir. Mira la montaña. Qué capítulo más toca pegar. Our eyes. 2 coleccionables nos quedan. 2. En este mapa. ¿Dónde hay que ir? Hacia ahí, ¿no? Vale. Este capítulo está siendo un poco largo, ¿eh?
curioso, ¿eh? Pero claro. ¿Por dónde vamos? ¿A un lado o otro? Aquí tiene pinta que hay un coleccionador de algo. ¡Hostia, que me caí! No. What? Ah, que viene el otro. Guards! Gollum, my king! He's here! Bring him back here to me. No, aquí no hay But nadie. do not harm. Yes, my king. No, ¿has visto? Goth, I'll go tell the others. No, vale, hombre. No es posible que me hayas visto. They leave these doors with wonders. We was just curious. Everything's so very new to us and full of wonders. Very well. Here's the ending I prefer. Nothing. And yet we are destined to never find ease. Like autumn dwindling and falling from shade to shade. Longing for the shores of Valinor until our thoughts become dim and our stars mere remembrance of silent bliss. Aquí. No me tomas aquí como culebrilla. Thank you. Now all I need is a beginning. Por aquí, que no lo veo. Por ahí no hay nada, Esos son piedras. Pero no hay coleccionables aquí. Vamos a meter aquí, escondido. Guards! My king? Gollum is loose, somewhere on the grounds. Find him, but do him no harm. Yes, my king. Vaya, saben que estoy ahí. You heard him. Look around. I'll go tell the others. ¿Por dónde me voy? That tower, see? No, nasty elves. Guau, hay que ir a esa torre, ¿puede ser? Sí. Ya, pues habrá que meterse ahí. Qué complicado, ¿eh? Se está volviendo esto. They're everywhere. No existen por todas partes, es que... Nah. Mira todo lo que hay aquí, o sea... Aquí hay algo, aquí hay algo. Aquí arriba tiene que haber algo. Vamos a ver si tenemos mejores vistas. Oh, sí. Tenemos mejores vistas. Un laberinto. No me mola, El objetivo sigue siendo esa torre. Sí. What? ¿Ven? Aquí no ha pasado nada, nomás. No me has visto. Ahí abajo hay agua. Piedra.
Oh, vanished. Careful now. Stream runs fast. Maravilloso. Maravilloso. As we leave these doors, we wonder. No me jodas, ¿qué voy a hacer esa parte? We was just curious. Everything's so very new to us and full of wonders. Nothing. Careful now. Stream runs fast. He's crossing the river! Wait! He's too far ahead. We have to alert the others. There's only one path he can take, and that leads back inside. ¿Cómo sabéis que estoy cruzando el río, cabrón? Yo verás tú que me iba a caer. Ya saben que estoy dando vueltas por aquí, ¿no? Huye de los elfos. No hay elfos aquí, no veo yo nada. It's me. It's just me. Nell, the king, he knows. He knows. Stop hissing. Where are you? Talk to me. Tengo que volver junto a ella. We're outside, out in some terrible garden. Garden? No, that's wrong. We can't go back. Elves are looking for us. Fierce elves with cruel eyes. Let me think. Do you see the old watchtower? Yes. There's a path on the other side going downhill. Follow it. Vale. A ver, ¿por dónde vamos ahora? Nos siguen faltando dos seleccionables en el mapa. Time is not spent. Roses has no scent. Oh, but it wasn't roses. Could you please focus? Yes. Enough of silly flowers. Paso de flores son tres. The lonely mountain. Aquí está. Baggins went that way, didn't he, precious? But we didn't find him. Sneaky hobbit was already gone. Instead, we went to see him. But he can't find us here, can he? His eye doesn't see through elvish haze. No puede. La montaña solitaria, tío. Y luego tienes la ciudad de Valle ahí, mira. Es que está ahí, es una pasada.
subir. Por aquí. Subiendo muy arriba, ¿no? Vale, esto vamos por aquí. Y me he caído de puta madre. They leave these doors with wonders. Ay, señor. We was just curious. Everything's so very new to us and full of wonders. Vale. Vale, hemos pasado a la otra parte. Faces. There are faces. They stares at us. Don't be scared. They won't harm you. This is the path of our ancestors, the departed members of our king's family. Each candle burns for a soul that is left, never to return. Cementerio élfico. Gwenda, they must have put his face there too. You see? No. Don't look at us. Go sleep. Please. Can you try? Claro, vamos a buscarlo. Tampoco. This face looks like the one in the Riddlemaster's rooms. You found him. That's good. Now put down the lights. Why us? Smeagol doesn't want to be here. But Smeagol has promised to help, hasn't he? Yes, he has. These lights belong to the dead, and Gwendol is alive. Is he not? Estamos apagados. Bueno, yo sé de que no se va a enterar, nunca se sabe. See? Just a nasty light. Nothing happens. Did you put it out? Out, yes. Cruel light. It can't haunt us anymore. Thank you, sweet. Seguimos sin encontrar los dos objetos coleccionables. Un poquito de piedra. Hay que lanzar 50 piedras para conseguirlo. Hemos cogido las que teníamos. We're at the gate. More elves down there. What? It will lead you back inside. Cojones, ¿dónde estarán, tío? O sea, igual no están, ¿eh? Igual están más adelante. ¿Qué hay ahí arriba? Quiero ver. Vamos a ver. Arriba. Corre. A ver qué hay. Con básicamente un poco de vista para los finales, a ver exactamente qué encontramos. Un poco para la planificación de... Para seguir subiendo.
que no nos vea del Nada, aquí no pasó nada. Well, well. ¿Qué hace? Don't try that again. Me estoy intentando sumergir y se quita. As they leave these doors, we wonders. We're at the gate. More elves down there. It will lead you back inside, careful. Strange. And he didn't say anything before he left. No, and we dared not ask. He was seething. They don't know we're here. Well, wizards. What did I tell you? Not to meddle in their affairs, yes, but I don't know. I've never seen Gandalf like that before. Lo que veo es que da un poco igual. También se puede subir por aquí, ¿no? Ahí están coleccionados. Badger ate it already. Poor bird. Falta uno más. Luego faremos si está ahí también. No lo veo ahí. We're back inside. Y subimos por aquí. Huida de los elfos. Todos los súbditos del rey de los elfos fueron tras Gollum. Enseguida tenía que volver junto a la elfa ciega. Ahora sí llegamos a la elfa ciega, porque la elfa ciega nos la está liando. Vale. ¿Dónde estoy yo? Be vigilant. He's cunning. Indeed, and craftier than he looks. ¡Hala! Perdimos un coleccionable. Bueno, al principio creo que se pueden repetir. Al sótano. Ahí estamos. Do you have it? Yes. Come to the door. I know a secret path. Ahí, ahí. Tenemos ya.
now. Well, let's just see. Lamon! No, what's it doing? Shh. Mel? He was right here, tried to open my door. Are you sure it was him? Unless a squirrel called himself my precious. Where'd he go? Let me think. Did I see him? Oh, alas, I am blind. Down to the river. Shh, keep your head down. They're gone. Lead me down to the river. But that's where the elves went. I said I know a secret path. Never said it would be easy. Come, take our hand. Don't touch me. I can follow your breath. How does it move, the blind one? How does it know where to put its feet? Moths. They whisper me the way. The elves are mocking us again. I'm sorry. It's a bad habit. Smart elf, yes. Very smart to follow good old Smeagol. El bueno de Smeagol. Más traicionero. Search the water too. He's a good swimmer. Shh, quiet. To the waterfall. Can you hear it? We here's the river. Just go down, further down. Hay que seguir bajando. Careful, flow is not even. Anda, sígueme. There's a waterfall ahead. That's the one. Yeah. What's it doing? Listening to the river. She speaks to the river. Ah, he still remembers me. That's a relief. Who? Go ahead. To the waterfall. I'll be right behind you. We're already there. No path there. Can't go up the water now, can we? Not up, no. ¿No? A ver, a ver cómo salimos. Vente. What's it doing? Ah, que abre una puerta secreta. No! Shh! Get inside. The elf is doing witchcraft. Hold your breath. The river can be fickle. But for now, he's willing to let us pass. Qué bueno. Mel touches the water and the water goes away. Estos están flipando. Good. It didn't tumble. The elf with pale eyes. How does it move so well? We wonders. The stones guide me. The wind, the water, the moss. Love the moss. And still, there is a little hint of light, fleeting, like old memories. Has it nice memories? I'd have to go back a long time for that. Smeagol too. Very long time. Smeagol, my friend. We've made it. Friend. Come. Let us follow the sun. Amigo. Cuidado con esas palabras, ¿eh? Vale, hemos salvado a la elfa. Ahora por fin hemos salido del bosque. Por fin. Lo que hemos tardado, gente. Joder. Ah, qué puta locura, ¿eh? Anda un loro.
Capítulo 7 completado. ¿A dónde vas? No. Ahí estamos. Ya sabe dónde está. Mandó al pájaro. Estaba espiando. Lo han soltado entonces. The elves won't get anything from him. Torture barely made him talk, and the elves have no heart for torture. Thy confidence could be mistimed, dear friend. The old greybeard has entered the woodland realm no more than 2 weeks ago. The wizard? How do you know? They may call us the mouth of Sauron, but we do have eyes and ears. The Grey Beggar might suspect something. Join Marhok's men in Dol Guldur. Free the creature. Bring it back. Kill it, if need be. This is a death sentence. Only if one dies. We'll strike in Gondor as well. Provide a diversion. An open attack? There will be war. It's too soon. Let the enemy find what our Lord desires, and the war will end too soon as well. Thy daughter will join thee. Seize this opportunity. All I wish for thee is to redeem thyself. I will. ¿Por qué? Hola, se lo carga. ¿Por qué? Cojones está pasando. Ya están hablando de atacar Gondor, ¿eh? Ya están hablando de atacar Gondor. O sea que básicamente ya iban a hacer un ataque directo hacia Osgiliath. Yes, we are. Come, come. Smeagol helps. Leading Mel into filthy woods, very selflessly, yes. Take our hand. Who did you say saw Gwendol? Grimaces are wasted on me, you know. Some elf. Some elf? Some elf did. All look the same to us. Poor elf. No shining eyes. Take Smeagol's hand. What's this? Precious. Eh? What is it? Are you looking at my ring? Is it nice? Yes? Is it powerful? Bueno, que se vuelve loco. Precious. Wow. It's not a magic ring, but Gwendol made it for me. I had tried to make him one just like it. Not my best work. It never quite fit, so he wore it on a chain around his neck. Ah. Careful here. Lots of nasty rootses. Capítulo 8. Somos sus ojos. Pues nada, que se me vuelve loco ahí viendo los anillos. Está claro que tiene obsesión, ¿eh? Cuando empieza a encontrar el anillo de Gastu. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Oye, llevamos casi 4 horas de directo casi. Hay un directo muy entretenido. Bueno, el juego de Gollum es así. Mucho nivel de sigilo, muy de aquí para allá, así. Mucho plataformeo. Así que nada, bien, interesante cómo están enfocando la historia de Gollum, ¿no? Una parte de la historia que, bueno, que pasó entre cuando
lo capturaron en Barad-dûr y lo interrogaron para que dijera lo que dijo, de quién le había quitado el anillo, que fue Bilbo, que fue Bolsón en la comarca, y ahí enviaron a los Nazgûl. Y también se está viendo cómo lo capturaron los elfos y se escapó del bosque negro de los dominios de Thranduil. Me parece que era bastante interesante la historia, a pesar de que no es muy canon, ¿no? Pero bueno, a mí me está gustando, muy interesante. Así que nada, recordar, esto lo voy a resubir en el canal de YouTube principal, podéis dar al propio enlace, tenéis ahí mismo el enlace, podéis echar un ojo, hay diversos WoWs. Y nada, continuaremos la historia de Gollum, que aún nos queda un par de capítulos más, pero no sé, yo creo que pronto ya en el siguiente directo, si hacemos otro así, yo creo que lo acabamos, no creo que quede mucho más, porque estamos en el 8. Y yo por lo que he visto, hay 10 capítulos. Entonces nos quedan 3 capítulos más. Lo acabamos en el próximo. Que bueno, a ver si no son tan largos. Porque el capítulo 6 fue corto, pero el 7 ha sido muy largo, en verdad. El capítulo 7 ha sido largo, escapar de los dominios de Thranduil. Así que nada. Nada, que poco más que añadir. Gracias por todo el apoyo, todos los que me veis. Y nada, seguimos creciendo poquito a poco y se agradece siempre las visitas. Así que nada, nos vemos en la próxima y cuidaros mucho. Adiós.